यह सब साइड में ना पहाड़ में बाल रस्सी उसी खट करके रख देनी चाहिए एक बार में ना। क्या बोलता है? उधर ही तालाब लगा के ना टोल सब जितना हाँ रख दो वो सब साइड में, बाकी छोटा मोटा सामान ऊपर उठी उठी भाग लागेको छ इमान ऊपर। সৰু সৰু বনাক না সৰু বনালে এই মানিক ওপৰত উঠি উঠি গৈ আছে ভাগৰ লাগিলে বহি গ'ল। তলৰ পৰা এইটো সুমিত আহি আছে বৰ জেগা দে অলপমান। हेलो मेरा तरह आ जाएगा। ये बता आप लोग खाली उधर भी पहुंचा। हे आलो जंगल पहाड़ 3 किलोमीटर आमी ऊपर उठी उठी गरिब লাগিব। 500 মিটাৰ অকল উঠিছোহে এতিয়ালৈকে। 500 মিটাৰ উঠোতে গম পাই গ'ল মানুহে। হে মানিকে পানী খাবলগীয়া হৈ গ'ল। है कि नहीं? याद आ रहा है तेरा प्यार। मिथुन का से ये देखना अच्छा कैसा रास्ता है। একো নাই জংঘলত খাবলৈ ইয়াত এনেই জংঘল। ফাইনেলি টাৱাৰটো আহি পাইছোহি আৰু অলপ बाल मिला अभी आरो बहुत दूर है। 1 किलोमीटर जैसा है। আৰু 1 কিলোমিটাৰ উঠিব লাগিব আৰু তাৰপিছত পামগৈ টাৱাৰটো। পাই গৈছো ফাইনেলি পাই গ'লো টাৱাৰ। এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে অলপ। কেনেকুৱা লাগিলে উঠি আহি? কেঁচা লাগে? एकदम बढ़िया। बहुत दिन बाद आया, मजा लग रहा है।